إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في لايف جديد من رسالة أمل، ميساج ديسبوار. هذا النهار المبارك كنتمناو تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة وأنكم هانيين في هذا رمضان. كنتمنى لكم تكونوا بالصحيحة والسلامة. أكيد أن اليوم الضيف ديال اليوم غيكون ضيف عزيز جدا على المغاربة وعزيز عليا بالخصوص. نجم من النجوم اللي صنعوا ملحمة كأس إفريقيا تونس 2004، سي جواد الزايري. جواد الزايري أكيد أنه كيبقى عزيز على المغاربة كاملين. ثم نبداو نستقبلوا سي جواد. ما فيها باس نذكركم بالحالة الوبائية في بلادنا اليوم 5053 حالة، 1653 حالة شفاء الحمد لله، و179 حالة وفاة. الله يرحم موتى المسلمين في هذه الأيام هذه مباركة، والحمد لله سنة الناس اللي براو. ولكن خصنا نكونوا واعيين بأن هذه الحالات ديال الشفاء واخا قليلة مقارنة بالحالات، واخا كثيرة الحمد لله مقارنة بالحالات ديال الوفاة، فما خصناش نستهينوا بالأمر، وخصنا نبقاو واخدين الحيطة والحذر ديالنا في هذه الأيامات. نشوف واش التحق بنا سي جواد ولا مازال. شكرا لكم بعدا على الرسائل ديالكم كاملين، كنشكركم وكنتمنى ان شاء الله باش نبقاو عند حسن الظن. هذا بانوا لي اسماء زوينه داخله معنا لهذا اللايف: سي مروان زمامه، لاله رجاء عمران، سي شاكر خشبي، سي سمير الزكرومي. بزاف ديال الناس توحشوا يشوفوا السي جواد وانا اولهم. سي جواد، السلام عليكم. كومون يفا؟ وعليكم السلام ورحمه الله. صافا كاين بروبليم دو سون. تري بيان، كلشي بخير الحمد لله بارك نجربو. جواد خرج، نعاودو نشوفوه مرة واحدة أخرى. سي جواد، هذا صافا؟ واش tu as بالحال. reçu un appel ولا لا كونيكسيون ولا شنو وقع؟ لا انا الكونيكسيون ديالي مزيانه. ما عرف. شوف أنا جي enlevé la wifi، دونك j'ai switché 4G espérons que دابا ça ira mieux. صافا خويا؟ aussi je suis en 4G, je suis bien là. سوبر. صافا خويا؟ Ah, tu vas bien? وي صافي، ماشي بليزير، راه صافي أكثر من بليزير أصاحبي. Avec plaisir, le plaisir est partagé. Barakallahu fik. Merci de m'avoir invité. الله ودي، Toujours un الله ودي. plaisir de te retrouver, hein. Donc tu sais ça fait combien d'années qu'on s'est pas vu؟ Franchement, je me souviens plus trop. Tu te facilement souviens pas, les derniers moments? 14 ans. 14 ans, subhanallah. Ah oui, oui, ça. Je pense qu'il a là, mais j'ai 14 ans, qu'est-ce que je dois raconter? Non, ça fait 10 ans, l'âme ديال باسيانيا. Ah ouais, ديال باسياني. Ouais, ouais. العام ديال باسيانيا فاش كنتي مشيتي مع رشيد ومع كريم فكروش. Ouais, ouais. C'était la dernière fois on s'est vu. Où ça? كنت في اليونان؟ قبل ما تمشي لليونان، باسكو كنتو درتيو لو باساج ا باري ومن تما طلعتيو. D'accord.
Ok. Ça fait un bail, ça. Subhanallah. Ah, ça y est. Mais écoute, Et toi, بعد ça va. Écoute, je suis rentré au pays. Ça fait, là, je suis rentré au pays. Allah يجعل شي بركة. ça y est, tu étais au Qatar, tu es revenu au Maroc. Allah يجعل شي بركة. Mais tu sais avec qui j'étais au début lorsque je suis parti? Ah, J'étais avec Abdes. Abdes. Ah ouais, bah Ben oui. oui, Ça fait 2 années là-bas, Abdes. ben oui. Et il venait chez nous à la chaîne avec Abdeslam. Chocolat marocain. Ah, Abdeslam, Tabarakallah alayh, c'est un bon gars. Je l'ai de temps en temps par message et tout. C'est un bon Super. gars. تسلم عليه بزاف إلا هضرتي معاه دو بابا. أنا جاي بلاصي Ouais, سي كوردوني. plaisir. تسلم عليه بزاف. Ça me fera énormément plaisir. Ça va, Benjamin? Oui, très bien. Wallah, alhamdulillah. Au confinement, au Ramadan, ici en France. Alhamdulillah. Tout se passe bien. Alhamdulillah. الحمد Ouais, لله. بالتالي أزمته تنفرجي. Ça va passer إن شاء الله. oui, Inch'Allah. Un peu de patience ou ça va passer là. J'espère qu'on est vers la fin. On a ici إن en شاء France, الله. à partir de la semaine prochaine, on va commencer tout doucement le confinement. Oui. Je pense qu'au Maroc, ça va être un peu plus tard, je pense, hein. نورمالمون هنا لو 20 ماي يعني حتى ل 20 ماي عاد نعرفوا. اسبيرون إن شاء الله باش تبدا تفك Ouais. شوية. وحتى هنا بشوية بشوية يعني ماشي بشوية بشوية غادي يديروا دي كونفينمون tout doucement, progressivement. وعلى الله المهم البلوز امبورطون ان الواحد يخرج في هذه الفترة هذه ب اون لوسون في الحياة باسكو صح الحياة راه ما فيهاش غير الايجابي راه كاين حتى السلبي والسلبي تا هو خصنا نستافدوا منه بزاف اجا. صح c'est une leçon, c'est une épreuve, ça nous permet يعني de voir les choses un petit peu autrement, de méditer, de profiter de ce qu'on a, des proches, ou d'apprécier ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne chaque jour. Alhamdulillah. فعلا اسيدي قال لك نهضروا بالدارجه الناس عرفتي من قبيله هما كيصيفطوا لي دي ميساج نهضروا بالدارجه. جواد هضر اخويا كيما ارتحيتي. ها؟ هضر كيما ارتحيتي. ايوا غادي نخلطوا شوية. خلط تمام. نخلطوا الحرير وما نخلطوش الهضره. بسم الله. بسم الله. عرفتي جواد بور كو جو بريبار هاد لو لايف راه ها؟ فريمون مني شفت من 2000 حتى 2017 راه ما خاصنا واحد 3 ولا 4 سوايع اونيتمون في هاد لو لايف ما يقدناش فيه ساعه ولا شويه باسكو فريمون اون بارل دون ليجوند تبارك الله عليك. وواحد السيد لعب معاك في المنتخب الاولمبي صيفط ليا ها؟ وصيفط لي اون فوتو جو في تلونفوي ابخي لو لايف ان شاء الله. الواعره ديالك انت وياه هو سعيد خراسي. اه وي سعيد خرازي وي ما شاء الله تبارك الله عليه سعيد. وقال لي سلم عليه بزاف 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 وراه دوزنا دي مومون اكسبسيونيل في المنتخب الاولمبي. سعيد سي تبارك الله عليه. En fait, je l'ai connu في كادي هو. وي Cadet déjà quand j'étais à Guignon. Pour mes premières sélections, mais j'ai le cadet. Il y avait Saïd, il y avait Tajdin, parce que j'ai vu وي qu'il était. تجدين كان معايا البارح. Exactement. Ouais, ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs, subhanallah. On avait bah oui une belle équipe de cadets avec des bons gars, tabarakallah alayhim. Et ça fait bah plaisir oui. de les retrouver comme ça. Et je sais qu'on est tous les deux de la même génération. عجوزنا 82. انت اكبر مني بكيلكو موا. Toi aussi, t'es 82. bah oui ما تسيليكسيونيتش معاكم كنتو مجهدين عليا بزاف نتوما. دونك انا غادي نبدا معاك او ديبي. انت تو كومونسي في ليكيب ديال غانيون في 2001 Guignon. غونيون باردون مازال الحريره ما تهضماتش مزيان. غونيون في 2001 ولكن قبل منها Mhm. كيفاش بدا جواد مع الكره؟ انا بديت بحال كوم تو الموند في الكارتي كنبداو الكره كان اون برون دو بليزير مع الصحاب وهذه وبشويه بشويه فوالا مون بير il m'a inscrit في الكلوب وصافي comme ça j'ai débuté dans des clubs normaux ou à l'âge de 15 ans كاين Guignon ils m'ont repéré في واحد ماتش et voilà ils m'ont détecté, ils m'ont pris pour intégrer le sport-études, puis le centre de formation. Voilà. بداتي معاهم انت نورمالمون في ليكيب بريمير اون سيزون 2000 2001 Une saison en pro, c'est ça.
اون سيزون برو وموراها سوشو. سوشو فين غادي نكتشفوا جواد الزايري ديال بصح. الوغ انت في ديك لا بيريود مع غونيون كنتي لعبتي لا بروميير سيليكسيون مع المنتخب الاولمبي في الالعاب الاولمبيه ديال سيدني 2000. سي فغي سي فغي. لكن ديك الساعات كانوا الدراري اون ايكيب كتحس بها فيها بزاف ديال لي طالون. كنتي انت، كان مشعل مباركي، كان جا صلاح الدين باصير الا ما خفت نكذب، حتى هو كان لعب معاكم دوك الاولمبيات. باسير وي. عاودني على داك الالعاب الاولمبيه ديال سيدني. Bah, en fait, moi, subhanallah, tout allait très très vite pour moi. Yallah, on a بديت مع les professionnels في Guignon. Ou après, يعني après 5 matchs ديال الشامبيونات, أنا يلا بديت مع les professionnels ou voilà, je commençais à vivre un peu les premiers moments ديال professionnalisme. Ou après 5 journées de championnat, l'équipe olympique, ils m'ont appelé directement pour des Jeux olympiques. أنا, subhanallah, j'étais... Voilà, c'était un rêve pour moi de faire des Jeux olympiques. وي وي. Alhamdulillah, j'ai accepté, je suis parti. Et voilà, c'est là où j'ai commencé à découvrir un peu voilà, les premiers pas de la sélection, beaucoup de joueurs comme, voilà, comme ceux que tu as cités, tout ça. Donc, c'était un peu de joueurs locaux au mélange de joueurs étrangers. Où je retiens aussi de ce moment un long voyage. Bah oui. Ah ouais, un long voyage. C'est pour ça que je te dis, tout est allé très très vite, subhanallah. سيدني من المغرب راه 23 ساعه ديال الطياره. Ouais, وانا قبل سيدني مشيت للغابون حيت اييه ils m'ont appelé pour le premier match, enfin c'était mon premier match en sélection. Il y avait Youssouf Hadji aussi. اييه. Donc je suis allé au Gabon, ورجعت لباريس, Paris, j'ai dû partir مع les Olympiques. Donc j'ai fait Paris, Japon, Tokyo. Au Tokyo, بقينا غير 2-3 jours, tu vois, parce que moi j'ai rejoint le groupe. ومن طوكيو مشينا لسيدني وسيدني مشينا لملبورن. سبحان الله, tout est allé très très vite. Ça a été un voyage ou des bons souvenirs. الحمد لله. اكزاكتومون. كانت مشاركه زوينه ديال المنتخب صافي. سي فري ديك الساعات كانت مع السي سعيد الخيبر الله يرحمه. Exactement, الله يرحمه. C'est ça. كانت مشاركه زوينه، كانوا لعابه زوينين، وهم لي ماتش دو فاسون جينيرال كانوا زوينين. بون صافي ما تاهلش المنتخب ولكن جلوبالمون صافي. Oui, globalement, c'était bien. C'est juste que pas mal de joueurs n'avaient pas assez d'expérience pour jouer des Jeux Olympiques. Oui. Donc, c'était tout nouveau pour nous. Bon, on a essayé de faire du mieux qu'on pouvait. Il y avait beaucoup de jeunes et c'était pas évident. Mais bon, alhamdoulilah, ça a été une bonne expérience pour la suite de notre carrière. alhamdoulilah. Juste après, مورا ذاك الصيف كنعقل لك لي جوز اولمبيك كانوا تلعبوا واقيلا في fin août début septembre. C'est ça. ديال سيدني اكزاكتومون. موراها tu vas partir لسوشو ياك؟ Bon, en fait, درت هاد العام مع غونيون والحمد لله درت العام مزيان. ومن بعد هاد لا سيزون غونيون سوشو شراوني. بون كنت سوشو صعيبه كتقول سوشو ديك الساعه كانوا في ليغ 1. دونك انت كتلعب اون برو اون ليغ 1. tu arrives من ان كلوب فورماتور. كيفاش كانت هاد لا ترانزيسيون كي سي في فيت encore une fois بالنسبه لك؟ صراحة c'était pas évident parce que j'avais 18 ans. Déjà في Guignon, je devais m'accrocher parce que je sortais du centre de formation directement مع les professionnels. Ouais. J'étais le plus jeune joueur où je devais m'accrocher et voilà, qu'il y a la concurrence ou voilà, qu'il y a les joueurs expérimentés. Donc ماشي سهل. ومن بعد الحمد لله مشيت لغونيون وpareil, hein, ça وقع la même chose. J'étais le plus jeune في الجروب ديال سوشو. Ouais. Oh, ça a été في الأول, c'était pas évident parce qu'il y avait quand même un bon groupe. Il y avait des joueurs offensifs de qualité. Et c'est là où j'ai découvert mes premiers pas en première division. Donc, Floul, c'était pas évident. Voilà, j'ai beaucoup progressé avec les attaquants qui étaient auprès de moi. Ken Pierre Alain Fro, Ken Pagis, Ken Mohim.
ولكن استقبلوك او ديبي مزيان داك Oui, ils très t'ont fait intégrer في le groupe tranquille. bien. Oui, 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 ils m'ont bien, oui, ils m'ont mis dans le bain directement. Alhamdoulilah, j'ai fait une belle saison à Sochaux, où j'ai bien progressé. Voilà, j'avais encore 19, 20 ans. Alhamdoulilah, c'est de là où voilà, je commençais à me faire connaître. كاين واحد النمره 7 حتى هو داخل معنا في اللايف و نهار فاش قالوا ليه غتعلق النمره 7 في المنتخب قال لهم راه ديال جواد هو سفيان العلودي. علودي تبارك الله عليه علودي. سفيان العلودي الى في ان كومونتير بغيت نقطعك اها بغيت نقرا حتى تسالي قال لك اسيدي صافي بليزير انه كيشوفك اليوم avec un تبارك grand الله عليك. علودي تبارك الله عليك بارك الله فيك سي جونتي pour ton message. حتى هو كان لاعب ممتاز يعني علودي تبارك الله عليه دار دي بون شوز مع ليكيب ناسيونال مع الرجاء يعني ودار مع ليكيب ناسيونال اللي كان كيحلق 12 الى عقلتي كان كيلعب بالدوز باسكو النيميرو 7 كانت ديالك. وي ا مومون دوني كان يلعب مره نيميرو 7 و12 سي فري. نيميرو 7 حتى قلتي دابا بلاتي شويه المنتخب عاد قال لك واخا ماشي مشكل دابا ندلسها. الحمد لله ديجا هاد لو نيميرو 7 ديجا هاد لو نيميرو 7 جاوب في المنتخب راه سي ان نيميرو كي سبيسيال باسكو ما لبسوه اونيتمون غير لي تري غران جوور. مصطفى حجي، جواد الزايري، سفيان العلودي، شكون اللي لبس 7 عاوتاني قبل؟ جو بونس في المونديال ديال 86 كان لبسها مصطفى حداوي الا ما خفت نكذب. ما j'ai pas envie de dire de conneries. Mais numéro 7 c'était lié les très grands joueurs. ودابا كاين حكيم زياش نو سبحان الله هذا النيميرو 7 numéro 7, il n'y a eu que des grands joueurs qui sont passés. Donc, c'est une grande responsabilité. Et Anna, je me souviens, في la Coupe d'Afrique de 2004, كان عندي numéro 7. وواحد مرة هضرت مع مصطفى حجي في التليفون. ويعني قال لي يعني زعما c'est une grande responsabilité, نتوما la relève, donc il faut. Bien sûr. numéro 7, il faut زعما c'est comme. Eh ben, il y a une grande polémique qui يقول لك جواد. Bien sûr, دابا parce qu'il y a une grande polémique يقول لك جواد احسن نمرة 7 داز في المنتخب وكاين اللي كيقول مصطفى حجي احسن نمرة 7. مي بالنسبه لي كيبقاو بجوج واحد وسفيان العلودي حتى هو كتبقاو لي ثلاثه بارمي هاي. هضرتي على المنتخب وهضرتي على كاس افريقيا انا كنت باغي نفرش بشويه ولكن بما انك دخلتي ليها الناس كلهم كيتسناو هذيك لاكوب دافريك. هذيك لاكوب دافريك انا فريمون فاش عشتها سانسيرمون ما تيقش داكشي اللي وقع اونيتمون زعما جميع طوندي با. نتوما كنتيو جون جايين من ليكيب اولمبيك داير كنتيو مع السي مصطفى مديح جوست افون وان شونجمون توتال. كيفاش وقع هذاك لا ترانزيسيون؟ بصراحة احنا كان ديجا عندنا الثقة في النفس ديالنا توا أول حاجة ومشينا تما بلا بريسيون توا مشينا بلا بريسيون. كانوا كيقولوا الموتور يبقى داير. Voilà, donc c'était en notre faveur, alhamdoulilah. Et كان عندنا le groupe de qualité dans toutes les lignes, que ce soit في milieu de terrain ولا في l'attaque. وحتى في البون توش يعني كان عندنا لي جوار اللي يقدروا يعاوننا. Exactement. Donc c'est ce qui a fait notre force. مشينا تما sans pression و le déclic ça a été يعني ça a été هذا le premier match ديال نيجيريا. Alors parce que déjà le départ كان من الماتش الاول ديال نيجيريا كنعقل ديك الساعه الناس كيقولوا نيجيريا شاطرين مع نيجيريا غادي نمشيو غنلعبوا 3 الماتشات ونرجعوا. نيجيريا جو رابيل كان 1-1 واقيلا ياك؟ لا ربحنا 1-0. 1-0. دونك 3 ديال الماتشات ربحنا في جوج وتعادلنا في واحد ياك؟ تعادلنا مع افريك دو سود سي سا. مع افريك دو سود اكزاكتومون. دونك من تما كيقول بوركوا با. جا الماتش ديال الجيري. الماتش ديال الجيري اش غنقول لك يعني اللي كان مريض بالقلب ولا بالسكر ما كانش خاصو يتفرج في الماتش. صح سي فري. عاود لي نتوما كيفاش عشتيو قلب لو ماتش جواد؟ قبل الماتش ديال قبل الماتش ديال قلب او ميليو دو ماتش ديال الجيري. وصراحه سيتي كيفاش غادي نقول لك
on est passé par toutes les émotions, tu vois. بدينا مزيان ولعبنا مزيان ومني comment te dire. يعني هذا le match, je veux dire déjà من premier match حتى l'Algérie, déjà on se sentait vraiment presque imbattable. Oui. Voilà, on se sentait imbattable par rapport à la confiance qu'on a engrangée. Ce match-là, on est passé par toutes les émotions. C'est-à-dire, on a bien joué, on a bien débuté le match. La deuxième mi-temps, on a fait la différence avec beaucoup d'occasions, de spectacles. Où là, on se prend un but. On se prend un but dans les dernières minutes. Tu vois? 86e minute. Ah, là on s'est dit, c'est pas possible. La première chose que je me suis dit, faites le match, faites le but. Je me suis dit, même quand je غدا ناخذ الطياره وندخل لفرنسا, c'est pas possible. وندخل للمغرب ولا لفرنسا. Le match ما يطلعش هكا. Oui, c'est vrai parce que c'était très équilibré وما كانش ديالنا. وميم لو بوت راه ما كانش تير ولا شي حاجه، راه اون بال كايتي ديفيي بالراس ديال طالان وتماركات. يعني ماشي ما كنستاهلوا هادشي. وحنا يعني on était comment te dire, on était décidé à aller au bout. Nous c'était la finale, fallait qu'on aille en finale. C'est pas possible qu'on s'arrête là. Avec ça, entre vous, c'est ce que vous disiez avec ça, vous avez commencé à croire. Et dès qu'on a pris ce match, on n'a pas baissé les bras, il y a eu réaction directement. Tu vois, il y a eu réaction directement. Et si je me souviens bien, à la minute qui suivait, il y a Marwan Chammar qui tape sur le poteau. Yeah. Voilà, donc il y a eu réaction et on n'a pas baissé les bras et on a enchaîné à d'autres actions. Alhamdulillah, il y a eu l'action d'El Mouha qui rentre ou avec la niaque, l'envie pour nous aider. Ou ça nous a poussé, on était un groupe. Yani, voilà, quand on a un groupe comme ça, solidaire, avec beaucoup d'envie, et tu peux pas, c'est pas possible, tu perds. Le match c'est que tellement vous avez fait l'impossible, يعني vraiment المستحيل. parce que ملي كتشوف ان دقيقة 93 صافي سالا الوقت وغادي يصفر الاربيط والمغرب غيماركي التعادل وغترجع عاوتاني نعيشوا من الاول، راه وليتي كتقول نيمبورط كان ماتش غادي يجي واحد اخر المنتخب راه واخا يتماركا عليك بيت ما تثق حتى يصفر الاربيط. دونك الكره هي هذه الكره اكزاكتومون دونك ملي افيكتيفمون ضربوا لكم داك الالكترون شوك ورجعتيهم شنو الهضره اللي دارت بيناتكم ديك الساعه؟ ça fait après on était remonté à bloc يعني voilà, une fois qu'on a égalisé, là, c'était pas possible de perdre. Impossible qu'on se prenne des buts. Il fallait attaquer et gagner ce match. Ou alhamdoulilah, yani, dans ces moments-là, on n'est pas forcément, yani, on n'a pas besoin de beaucoup communiquer. كل واحد يعرف يعني الخدمة ديالو. يوسف حاجي كان يعرف شنو خاص يدير، مروان باغي طلال ديغيير ودو الصفري خرجه. كل واحد كان يعرف شنو خاص يدير في التيران. دونك ماركا يوسف لو دوزيام بوت ويوسف ماركا دوزيام بوت ايوا جيتي انت درتي après le deuxième but ça suffit pas, fallait هذاك راه ماشي بيت هذاك سي با ان بوت هذاك راه المصيبه اللي درتي انت. Voilà, après, alhamdoulilah, il y a Safrey qui me voit sur le côté. Voilà, il a vu que j'avais pris l'espace sur le côté droit, donc il l'a joué rapidement. وانا كنشوف الجارديان بو يعني كنشوف خرج بزاف وسي لا بانت لك القضيه. وسي là où j'ai accéléré, je me suis dit là faut que ça fait faut que je lui mette un crochet ou voilà, il fallait que je marque. والحمد لله ماشي درتي له كروشي راه مسكين مازال دابا كيتفكر داك النهار بحال البارح. سي لي بون سوفونير الحمد لله والله. وي ولكن هاد لي بون سوفونير جواد هذيك الساعه vous étiez passé من دي جوور ديال ليكيب اولمبيك ماشي لي ستار لي روك ستار صافي وليتيو داك اللعبات ديال لي ستار دو ماروك فري سونس دو تير جواد مروان يوسف الركراكي ما سيتي فريمون داك لي روك ستار دو ماروك. D'ailleurs, je salue
mon ami Morad Moutaoukil, qui a vécu avec vous avec la CAN. Moi, j'étais au Maroc d'Excellence, on préparait le Qadem Dhahabi et on était tout le temps en contact. Ah, qui dit, frère, là, c'est la folie. Ouais, Ça vous a pas monté à la tête? ah, franchement, Sarah, c'était. Comment te dire? En fait, c'est des choses. C'est dur de les décrire, faut les vivre. C'est des sensations. Tu vois, c'est difficile de les décrire. C'est vrai qu'avant, subhanallah, avant la compétition, حنا غاديين tranquille, حتى واحد يعني voilà. Personne ne faisait attention à nous et subhanallah, un mois après, ben voilà, tous les Marocains du monde entier te connaissent, voilà, t'es beaucoup médiatisé, t'es exposé à tous les Marocains. Exactement. Et voilà, منا رجعنا في المغرب, c'était voilà, c'était un peu la folie. الاستقبال في المغرب والاستقبال ديال سيدنا حتى هو فاش استقبلكم مورا لا كوب دافريك. Roi nous a bien accueillis et tabarakallah alayh, voilà, il nous a accueillis à Agadir, voilà, il nous a félicités. Donc c'est comment te dire, c'est un bonheur, c'est un rêve déjà. vous êtes parlé انت وسا ماجيستي ولا غير قال لك تبارك الله عليكم ولا؟ Oui, ça n'a pas duré longtemps. Voilà, il m'avait remercié et tout, il m'avait félicité. Et puis voilà, on en est resté là. Ouais. Ah, c'était une expérience magnifique avec la CAN. D'ailleurs, et pour te dire, avec la CAN, elle Hein? était beaucoup في النجاح ديال القدم الذهبي باسكو القدم الذهبي elle a suivi la CAN 2 mois. On a commencé في ابريل. Mais je me souviens, ودايوغ الناس ديك الساعه داك لونغومون اللي وليتو كتعطيو الناس للكره والحب اللي ولا عاوتاني للكره وكذا الدراري اللي كانوا كيجيو ديك الساعات باش يشاركوا في القدم الذهبي ils se voyaient en vous ديك الساعات. oui, voilà, ça leur a donné Magnifique. un peu plus d'envie, de force. Et ils se sont dit, سحنا بغينا نديروا بحالهم. Exactement. Il y avait de l'engouement, tout ça. Et là, on les avait rencontrés, les jeunes d'Il Qadam Dahabi. Oui, je me rappelle. 2005. On les avait rencontrés à un moment donné à l'entraînement. Ils étaient venus. Ouais. الرباط كانوا جاو عندكم. Ouais, ouais. Je me rappelle. Je me rappelle. Ouais, bon, effectivement, ملي كتهضر مع ديك الدراري ديك الساعات ودايوغ بزاف منهم سي سبحان الله العظيم كاين بزاف منهم اللي ils ont porté le maillot de l'équipe nationale منهم دريس فتوحي qui était capitaine de l'équipe olympique منهم ترابي منهم بزاف ديال الدراري اللي لعبوا على l'équipe nationale فهاديك الساعات ملي كتهضر معاه كتقول ليه هو جون عنده 15 16 عام كتقول له شنو هو الحلم ديالك كيقول لك لعب في فرقه كبيره ولعب في المنتخب Exact. جوج ديال الحوايج فديك الساعات وكتقول له شكون هو اللاعب اللي باغي تولي بحالو كيقول جواد الزايد باش تولي بحالو صعيبه شويه لا يقدر. avec un peu de motivation والخدمة وكل شيء يقدر يدير شي حاجة في الكرة. الحمد لله. الحمد لله. وجو مي رابيل جوست ابخي هذيك لاكان كانت لعب واحد الماتش في افريل مي ما عقلتش سيتي بور لو دوسي ديال الماروك 2010 كونتر لارجنتين الا عقلتي عليه. Ouais, bien sûr. Bah, le match de l'Argentine, ça c'est. هذاك ماتش هيستوريك جواد. Ouais, c'était un match historique, comme tu dis. Parce que voilà, ils l'ont organisé après la Coupe d'Afrique. Et voilà, il y avait beaucoup d'engouement, où on était exposés, où c'était le premier match après la Coupe d'Afrique. Donc tout le monde attendait ça. Et si je me souviens bien, le stade كان معمر, كان يمكن بلان. Il y en a, ils disent qu'il y avait 100 000 personnes. 100 000 personnes. C'est possible. Il y avait des gens à l'extérieur qui ne pouvaient pas rentrer. Exactement. Ouais, et je me souviens, c'était un match exceptionnel. Hein. Exceptionnel. Qu'est-ce qui t'a marqué في هذا الماتش انت جاوب؟ Comment? l'Argentine. Comment? Qu'est-ce qui t'a marqué في هذا الماتش؟ ترى كتلعب ضد الأرجنتين. Bah déjà, l'ambiance في الستاد, c'était quelque chose. Hein. C'était quelque chose. L'ambiance, ما كتشوف 100,000 كيجيو باش يشوفوا الكرة. Tu te dis, ضروري خاص ندير ماتش يكون مزيان, tu vois. الحمد لله يعني لعبنا مزيان on a fourni un match de qualité pour le public marocain. Bon, c'est dommage que ما ربحناش ولكن لعبنا مزيان et je pense qu'on a fait plaisir aux المغاربة اللي جاوا واللي شافوا في التلفازة. Bien sûr.
Voilà, ça a toujours, moi, pour moi, ça a toujours été un plaisir, moi, que ce soit مع l'Argentine ولا أي دولة أي pays. ما كنلبس يعني القميص ديال المنتخب ضروري. خاص خاص انا جو بونس لو ماتش لو بلو ديفيسيل يا جواد enfin deux matchs le match ديال لا فينال ديال لا كان مع تونس ولو ماتش ديال لا كاليفيكاسيون ديال لا كوب دو موند 2006 مع تونس نيت نرجعوا نهضروا على الماتش الاول باسكو من بعد الماتش ديال الجيري المغرب شد مالي 4-0 في لا دومي فينال سون بيتي على مي مني لا كونفيونس à 100% توتال total. مني كتلعب مع تونس بي اورغانيزاتور فافوري كتبدا كتحس بان سا فا با ايتر فاسيل. Oui, parce que tu joues pas à domicile, tu joues chez eux, c'est eux qui organisent le pays, et tu sais que forcément, الجمهور اللي غادي يكون la plupart غادي يكون من تونس, tu vois. Ou les finales, subhanallah, c'est jamais pareil les finales. Chaque finale, il y a toujours, comment te dire que, يعني كل واحد بغى يربح, بغى يدير la coupe, ou et les équipes, يعني, ils veulent pas se prendre de but, et en même temps, ils veulent pas s'exposer, donc ça وكاين دراري يا جواد اللي كانوا عادوا لي قال لي داك لا فينال خسرات لافي جي دي كومون خسرات لافي قال لي باسكو الناس خرجوا اللعابه من لا كونسونطراسيون ديالهم. Oui, en fait, كان بزاف الجمهور كانوا يجوا في l'hôtel تما, en dehors de l'hôtel, وكانوا يديروا صداع وعادي pour essayer de nous déstabiliser. C'est courant. C'est ce qui s'est passé. Après, voilà, c'est peut-être bon. On va pas mettre tout en cause, aide le truc. Walakin, c'est vrai qu'ils sont venus et ils ont essayé de nous déstabiliser. Et voilà, après forcément, le jour du match, الواحد ما كينعس مزيان, il n'est pas يعني à 100%. Donc c'est difficile de faire un match plein. Même si, bon, on va pas remettre tout en cause, aide le petit souci. وي ملي دخلتيو للتيران وشفتيو داك الاجواء وقلتيو الدراري سي اون فينال اون رونتر دون ليستوار كومون فوز avez vécu نتوما داك لي مومون ديال لا فينال. Ouais, bah ouais, on se dit aide Lila, soit on rentre dans l'histoire, soit. لا مو vous êtes rentré dans l'histoire Ouais, dans les deux cas. Mais bon, exactement. après كان داك اللعبه ديال rentrer une très en plus grande porte. En plus grande porte, exactement. Et bah, c'est ce qu'on a voulu faire, hein, de toute façon. Une finale, non seulement il faut la jouer, mais faut la gagner. Après, voilà, moi je me souviens, j'étais sur Anakous Mared. Déjà, Ouais, Mared, je me rappelle. Tu n'as pas joué le match. Je suis rentré les dernières minutes, les 15-20 dernières minutes, au quoi dire. Après, voilà, hein, c'était équilibré. Je veux dire, la Tunisie défendait très bien aussi. Donc, ils avaient un marquage sur nos attaquants. Voilà, c'était difficile un petit peu et on a essayé. انت كنتي في البون دو توش انت كنتي في البون دو توش سيتي كون لي كونفرساسيون اللي كيدوزو بيناتكم. Bah, في البون touche, il y a beaucoup de stress, hein, beaucoup de stress. Ou كل واحد, voilà, كل واحد, en plus, si je me souviens bien, c'est la Tunisie qui avait marqué le premier but. Oui. Ils ont marqué, on a égalisé, Donc, et après, j'ai le deuxième but. et après, on égalise, alhamdoulilah, on se dit, voilà, maintenant, il ne faut rien lâcher. Après, ils remarquent encore, et là, voilà, sur le banc de touche, en fait, c'est beaucoup de stress, beaucoup de. Et toujours espérer, ou Hadi, ou Barentrol, il faut que je fasse la différence. Exactement. Ouais, mais le problème, c'est غادي نرجعوا للماتش ديال l'Algérie, ce que vous avez fait pour le match ديال l'Algérie, Ouais. tout le monde espérait le même scénario. Le match contre la Tunisie, tout le monde disait on a encore du temps, il y a encore quelques minutes, il y a encore quelques secondes, on peut marquer l'égalisation. يعني كان كل شيء il y croyait. C'est vrai, mais c'était pas un match ouvert. C'était pas un match ouvert pour l'Algérie. En Algérie, Non. contre l'Algérie, c'était attaque-défense. Le match, il était ouvert. C'était, voilà.
Mais la finale, c'était. Ils défendaient bien les Tunisiens, ils ne nous lâchaient pas, ils essayaient de ne pas nous laisser d'espace. Donc ça a été un peu plus dur, ça a été un peu plus dur. Ouais. C'était beaucoup plus tactique. D'ailleurs, on connaît nos confrères tunisiens. Sur le plan tactique, ils sont très disciplinés. Ils sont très disciplinés, je pense qu'ils ont dû voir le match l'Idirna Ouais. à le Mali, et donc ils se sont servis de ça pour essayer de nous bloquer en quelque sorte. Hein. Ouais. Donc, quand j'ai été Sochaux, Mora la CAN, et là, on te connaissait avant la CAN à Sochaux, ولكن après la CAN, كلشي ولا كيتبع سوشو على الجواد الجزائري. ديك لي دوز اني اللي دوزتيهم في سوشو 2004 2006 انت tu as passé مع سوشو من 2001 حتى ل 2006 وليتي ان تيتولير انكونتيستابل كي دوزتي داك العامين مورا لا كوب دافريك. Ben, en fait, c'est vrai que je suis passé d'un statut à un autre. Yani, c'est vrai qu'après la Coupe d'Afrique, tout le monde me connaissait un peu plus. Je me souviens même quand je suis rentré directement Sochaux, ils ont voulu me renouveler le contrat par rapport à la Coupe d'Afrique que j'avais faite. Et moi, ce qui me faisait plaisir, en fait, subhanallah, c'est que à Sochaux, à chaque fois que je jouais à l'extérieur, et à chaque fois, en fait, il y avait beaucoup de Marocains qui m'attendaient. Oui, Et ça, c'est des choses que je connaissais pas avant la Coupe d'Afrique, en fait. bah oui. Après la Coupe d'Afrique, en fait, à chaque fois, il y avait beaucoup de. Après le match, beaucoup de Marocains m'attendaient près du. Et voilà, ça faisait plaisir, en fait. Ça faisait plaisir. Et voilà, après, ça me permettait de me donner à fond. Et je me disais, voilà, il y a des Marocains qui me soutiennent, même si je joue à Sochaux, beaucoup de Marocains. Oui. لا مي تو ريست ان نيميرو 7 ديال ليكيب ناسيونال وكنعقل على واحد لا فوتو ما عرفتش تعقل عليها جواد ولا لا فيها انت ومروان وعبد القداس ويوسف والركراكي وشكون عاوتاني هذه في في مغبيلة جو بونس. اي حدا الباطو. اكزاكتومون هذه في مغبيلة مع الجروب كنا تسمى قبل لا كوب دافريك. اكزاكتومون. Voilà, درنا لا بريباراسيون تما وواحد المره زكي nous a laissé une après-midi de libre ومشينا البور ومشينا voilà on a fait un petit peu petite balade on a profité. Eh les beaux gosses mon frère. Eh oui. On a vieilli جواد. C'était les bons souvenirs hein, c'était les bons souvenirs. Bah oui. عندك هاد لو سوفونير ولو سوفونير باسكو فرانشمون كاع الناس المغاربه ديك الساعات ملي كانوا كيقولوا بان اون راتي لا فينال ديال لا كوب دافريك خصنا نمشيو لا كوب دو موند ديال 2006 اون ليكيب بوغ الي لا كوب دو موند ديال المانيا وداير هذاك الماتش ديال تونس كان خصنا نربحوه لو ديرني ماتش اللي عقلتي C'est vrai ouais. Ouais, ouais. الزهر ما كانش عاود لي انت على هذا الماتش. الماتش retour تما. ماتش الي كان سالب 0-0 ياك. Non on avait fait 2-2. 2-2 هي 2-2 في تونس. Ouais. وفي المغرب سيتي 0-0. Non on a fait un partout. ان بارتو فوالا. Ben, on a fait والماتش روتور هو ديال 2-2. Bref, Maghreb, on avait fait un super match, match de qualité. Voilà que dans ces matchs-là, des fois, faut mieux jouer un peu, faut mieux faire un match bon, normal, Oui, mais gagné. mais gagner, prendre les 3 points. On a fait un bon match, voilà qu'on n'a pas pris ces 3 points. Et après, contre des équipes comme la Tunisie, ça paye cash. Hein. Tellement on est parti Oui. et on n'a pas pu gagner tellement. Donc après, c'est des regrets, ouais. داك العام بزاف ديال الناس 2006 كانوا كيقولوا بزاف ديال الفراقي كيهضروا على جواد منهم لانتر ميلان ديك الساعات باسكو لانتر ميلان افيك زانيتي كي زيتي تري انتريسي في جواد الجزائري سودا جواد كنسمعوه مشى للاتحاد السعودي علاش؟ Bon, en fait, كان واحد الوقت وانا كنت باغي نسافر كنت باغي نمشي من سوشو حيت صافي تقريبا كل اللاعبين اللي كانوا معايا صافي مشاو كل كاين يمشاو ليون كاين يمشاو مارسيل كاين يمشاو لبوردو وحتى انا كنت باغي نمشي وفي هاد الساعه كان جو ديفي بارتير على ليون انا جو ديفي بارتير على ليون
C'était à deux doigts de se faire. يعني, Lyon m'ont appelé, Jean-Michel, c'était qui? C'était pas Jean-Michel Aulas, c'était à l'époque c'était Lacombe qui m'avait appelé. Oui, Là, il m'avait Vincent Lacombe. أشوقع عاوتاني. il s'avère que je me, il s'avère que je me suis blessé قبل la Coupe d'Afrique. Ou- Tu m'entends? Oui, je t'entends, vas-y. Oui. Il s'avère que je me suis blessé قبل la Coupe d'Afrique où j'ai pas pu jouer la Coupe d'Afrique en Égypte. Les Ça fait 2006. une semaine, Lyon, ils ont tardé à me faire signer. Ça a pris du temps, ça a pris du temps. Ou à la fin, entre-temps, Ken le Ittihad Saoudi qui appelait, ils n'arrêtaient pas d'appeler Sochaux. Ils n'arrêtaient pas d'appeler, ils n'arrêtaient pas d'appeler. Sauf ils ont fait une offre à Sochaux. Sochaux, ils ont accepté, tu vois. Moi, au départ, je voulais pas y aller. Je voulais pas y aller, je voulais aller à Lyon, ça fait. Ah oui. Bon, après, quand j'ai vu que Lyon, ils ont tardé. Moi, je voulais Il y avait que absolument. Lyon d'Ixelles, il y avait que Lyon d'Ixelles, تجاوز sur le radar. En fait, c'était au mercato d'hiver, ouais, il y avait Lyon. Lyon, ils étaient à 100% intéressés. Ouais. Mais في الميركاتو d'été parce que كنا كنسمعوا بزاف. كنا كنسمعوا Exactement. بزاف ديال الزكي. Exactement. Où ça fait après, ils ont fait l'offre, Sochaux a accepté. Bon, vu que moi j'avais besoin de changer d'air, je voulais pas rester à Sochaux, à la fin j'ai accepté. Je me suis dit, allez, مشيت تما pour un prêt. مشي 4 mois, 5 mois ويحن الله نشوفوا ان شاء الله من بعد شنو غادي يوقع. Exactement. Donc مع الاتحاد Ouais. tu n'as pas joué longtemps. Au Moura مشيتي لبوavista. Voilà, après j'ai dû revenir. Quand je suis parti là-bas, je me suis blessé. Donc j'ai dû mettre du temps à revenir en forme. ومن رجعت صافي مشيت لبوavista. والبوavista c'était un pays, enfin c'était un club où je me sentais pas à l'aise comme à Sochaux. Ouais. Donc ça a été une découverte pour moi, un autre championnat. Voilà, c'est là où je me suis dit il faut que je revienne en France. ورجعت لنانtes. Nantes, exactement. Donc رجعتي Nantes, tu as passé une saison. Ça y est معاهم. فما كمل même pas une saison. Ah ouais. Moi, j'ai fait 6 mois à Nantes. Ouais. 6 mois à Nantes. Tu t'es ressourcé. Au Moura مشيتي لأولمبياكوس. Olympiakos lyonnais. Voilà, مشيت Tripoli, l'Olympiakos. Voilà. Asterati Police. Voilà. Donc, la Grèce لعبتي في 1 2 3 4 ديال les clubs en Grèce. Ouais, ouais, ouais. Voilà, Donc, tu as voilà, quatrième club, c'était pour finir ma carrière. Zakynthos. Voilà. J'étais en Grèce il y a 2 ans. Après, Ah ouais, tu as appris à parler grec. À parler grec. Polyligo, Ah, un petit peu. Ah, Anzadouliko. c'est pas facile le grec, hein. C'est vraiment والو chouïa. كتوقف عليهم تما كيقول لك مالاكالا ولا ما عرفتش كيقولوا ليها كتقول لهم انجليش بليز. T'es déjà parti en Grèce, Reda? Athènes. À Athènes, c'était pour les JO? Ouais. Non, ما مشيتش لي جيو مشيت en visite. Ah, en visite, ouais. C'est joli Athènes, hein, c'est bien. Hein. Oui, c'est pas mal, c'est زوينه. جيت لي كتشبه بزاف في المغرب. Exactement, ouais. Ouais, حتى l'ambiance, les gens là-bas, ouais, ça ressemble un peu à notre pays, c'est vrai. Moi, je me suis bien senti là-bas. C'est pour ça que j'ai fini dans une île, là, Zakynthos. Ah, يا سلام. Ah, c'est très très joli. Ouais. J'ai fini تما والحمد ماشي حدا ميكونوس. لا ماشي ميكونوس زاكينتوس لا ما بعيداش على ميكونوس لانهم عندهم هذوك لي زيل داك ميكونوس سميت الاخرى اللي كاينه في ماشي بعيده صافا ميكونوس وكاينين بزاف تما اكزاكتومون زاكينتوس بزاف يا بوكو Santorini. exactement Santorini. J'étais البلاصه où j'étais le plus déçu au monde هي Santorini. Ah, Santorini, j'ai jamais été. Ah, j'ai pas aimé. Ah ouais. Ouais. Ah Là, si, si tu vas à Zakynthos, tu vas aimer. Inch'Allah. يسالي الكونفينمون نمشيو ان شاء الله. Ouais.
Inch'Allah, Wallah, c'est des gens, même les gens là-bas, ils sont bien. Exactement, exactement. Ils sont super, c'est joli, il y a un mélange de Ken la montagne, il y a des belles plages. Bah, il y a l'une des meilleures plages du monde là-bas, hein. في زاكينتوس. Ouais, Zakynthos, ouais. مزيان. دونك انت ديك الساعه بديتي في استيراستريبوليس. واش بالنسبه لك ملي رجعتي من نوط استيراستريبوليس وانت مازال alors 20 2007 on avait quoi on avait 25 ans دونك راه مازال في الطوب ديالك واش كتقول كنتي كتقول مع راسك je dois rebondir ces deux là où je vais le faire ولا كيفاش Voilà, exactement. Là, c'est pour ça, مشيت لتما باش نبدا à zéro, tu vois. Parce que j'avais besoin de نبدا à zéro. Ou, voilà, je suis parti là-bas avec un nouveau challenge. Où, alhamdoulilah, ça s'est très très bien passé. J'étais dans une équipe de qualité qui jouait voilà, qui jouait les premiers rôles. ouais. Les premiers rôles dans les 5 premières places. Bon, après les clubs comme Olympiakos. Ou alhamdoulilah, j'ai fait 2 bonnes saisons à Tripoli. Ou seulement Olympiakos, ils m'ont pris. Et Olympiakos, ils t'ont pris, tu as joué avec eux en 2009, 2011, et tu as gagné ma Olympiakos la Super League grecque. في 2011 ولا نعم c'est la Super League C'est ça, 2011 ياك. c'est ça. Raconte-moi le passage Olympiakos qui لعبوا souvent حتى على le titre حتى على l'échelon européen. Exact. دونك Olympiakos. هنا وليتي كتلعب على دو رول. Comment? Oui, bien sûr. هنا وليتي كتلعب دو رول. Bah, en fait, c'est là-bas où j'ai connu la Ligue des Champions, hein. C'est pour ça que d'ailleurs j'avais choisi Olympiakos. Et voilà, alhamdoulilah, j'ai fait la Coupe d'Afrique, j'ai fait l'UEFA, j'ai fait les Jeux Olympiques, mais j'avais pas encore fait la Ligue des Champions. Donc je me suis dit, voilà, c'est un super challenge qu'il me propose. En plus, c'était le meilleur club du pays. Oui. C'est là où j'ai découvert que vraiment Olympiakos c'était un grand club. C'était un grand club. Film Makadlab, même à l'extérieur, les stades ils sont pleins. Parce que Houma عندهم les supporters dans tout le pays. La Grèce كاملة. Ah, bien sûr. Voilà, dans tout le pays. بحال الرجاء والوداد يعني. Exactement. عندك Olympiakos وبانايتنيكوس. C'est ça, c'est ça. هادو هما هذاك اللعبة ديال الرجاء والوداد ديالهم. Exactement, c'est ça. Voilà, c'est là où j'ai connu une autre ambiance, un gros club, des belles structures, avec des grands joueurs. Et voilà, ça a été une belle expérience. Alhamdulillah, je ne regrette pas d'avoir choisi le club. Alhamdulillah. جواد سي سور ان اولمبياكوس كتبقى فرقه كبيره في لاغريس فرقه محترمه في الاوروب ولكن زعما واسمح لي زعما نقول لك هاد القضيه هذه ما عرفتش واش غيكون الناس متفقين معايا ولا لا بلاصتك كانت فريمون في شي ايكيب كبار من هادو اللي لعبتي فيهم كاملين avec un peu de recul tu ne te dis pas بان Ouais, c'est vrai. C'est vrai, avec un peu de recul, je me dis qu'avec les qualités que j'avais, je pouvais faire mieux, je pouvais jouer dans des grands clubs. C'est vrai. Après, voilà, c'est mon destin. في الكرة كاين بزاف حاجات اللي الناس اللي ما كيعرفوش. يعني il y a des épreuves, il y a des voilà, c'est les aléas du football. C'est vrai que moi j'aurais aimé faire mieux que ce que j'ai fait. Mais bon, alhamdulillah, c'est mon destin. الحمد لله على اي حال مي فرونشمون زعما بون ما نبقاوش نسميتو فاسيلمون ان كلوب en Angleterre من التوب 5 un club en Espagne comme Valence facile en Italie زعما facile انا كنشوف بارابور لي كاليتي اللي كانوا تكنيك عند جواد سي فريمون غار مي الحمد لله على اي حال. Après, subhanallah, t'as le club aussi. بعد مرة من شي club يعني كيبغيوك, ils te le disent pas forcément, tu vois. Ils te le disent pas forcément. Et ça, moi, je l'ai appris des années après, que certains clubs me voulaient et qu'en fait, le club ne sont pas venus m'en parler. Et ça, c'est un petit peu dommage parce que voilà, on a besoin aussi dans une carrière de
de franchir des paliers, tu vois. Oui, oui. Et voilà, bon, après, alhamdulillah. خير فيما اختار والله. الحمد لله. Exactement, alhamdulillah. On a fait des belles choses. اللهم لك الحمد. انا غادي نرجع ابخي اولمبياكوس ربحتي معاهم الشامبيونا، دونك وليتي الناس كيبغيوك في لاكريس. وهنا كانت ليكيب ديال باسيانيا، لا عاقل على ليستوار مزيان باسكو عشت مع رجل، مع كريم هذيك ليستوار. كانت ليكيب ديال الله راجعه لا بروميير ديفيزيون. سيتي اون فريش جديده وكذا، اي جاوات سو دون اون نوفيل افونتور. علاش باسيانيا؟ Franchement, je n'aurais dû me gueuler. J'ai passé, en fait, j'ai passé le mercato Kamel. Moi, je voulais revenir en France. Je voulais revenir en France après Olympiakos. Subhanallah, il n'y a pas eu les clubs dont j'attendais. Tu vois, il n'y a pas eu les clubs dont j'attendais. Ça fait que j'ai eu des offres. Voilà, qui j'attendais, je voulais mieux parce que voilà, je voulais franchir un palier. Et subhanallah, à force d'attendre, ben, j'ai tous les clubs qui m'ont sollicité. Bah, avec le temps, ils se sont retroussés sur d'autres joueurs. Au Flakhar, donc j'avais pas beaucoup de choix, donc j'ai dû revenir en Grèce et choisir Yanina. Donc voilà. Avec Passiania, tu es resté une année, 2011-2012. Karim, il avait un contrat de 2 ans. Toi, tu as fait avec eux une année. Non, même pas, parce qu'il y a eu des problèmes économiques. Voilà, il y a eu des problèmes au sein du club. Donc c'est là où après, مشيت لقبرص. فاش مشيتي لعبتي في شيبر. عاود لي على كريم فكروش. دايوغ راه في راسك هضرت معاه غير البارح. Non, Je te jure. Par hasard, ça fait longtemps. Tu sais que tu as هضرت شويه عندك الوقت. Et hier, j'ai réussi à l'avoir, il est en Suède. Oui, il est en Suède, ouais. C'est ça. Bah oui. Il entraîne les gardiens là-bas, je pense. Il joue au CHC. France, il m'a raconté. Alors, il va passer avec nous le live de la semaine. Il m'a raconté que leur gardien s'est blessé et ils avaient un petit problème de structure. Il a joué 11 matchs. قلت لك تحاميهم ماشي 11 ماتش، انت تحاميهم في السيزون كلها. Oui, oui يا صاحبي. Moi, je me souviens, je l'avais eu au téléphone et c'est vrai qu'il jouait un petit peu ou il entraînait les gardiens pour des. Exactement. Ah, Karim, c'est un bon gars. Je suis resté quelques mois avec lui, j'ai passé des bons moments. Franchement, c'est. Ou Karim, déjà, je l'avais connu en équipe nationale, en cadet déjà. Exactement. Donc, on se connaissait déjà. Karim, c'est un bon gars. Mashallah, tabarakallah alayh. Franchement, c'est. عرفتي فاش كان كيسطيني فاش كان هنا في الوداد باسكو نيتي سوبر بوت. Ouais. كنعيط كنقول له يلا نترينيو، يلا نقول عشاتي سير جري ومنين تسالي نتلاقاو. Ah, Karim, c'est franchement. الريتم ديالو ديال لونطرينمون خويا ما نقدرش عليه. تبارك الله فيزيكمون كان Exactement, physiquement, c'était un monstre. Hein. Voilà, il était sérieux. Voilà, c'était quand il est venu. Alhamdulillah, il s'est très très bien adapté. Quel entraîne le gardien numéro 1 ou le Nest Makan Ebrewe ou quel a le comportement super les gens des Lyonnais. Ou moi aussi de mon côté, j'ai passé des bons moments avec lui. Franchement, Karim. C'est un super gars, تبارك الله عليه. إلا كان كيتفرج فينا فوالا واش كيتفرج دابا ولا لا كريم راه غادي نشوفو هاد الأيامات إن شاء الله. Exactement. Donc après أنت قلتي tu es parti de Chypre. هو il t'a suivi, il est parti de Chypre حتى هو 2 années ولا une année après. هو دار 2 ans في باسيانيا ومن بعد مشى لشيبر حتى هو دوز 2 années نسيت لو نون ديال لو كلوب ديالو. هاد لا ترانزيسيون ديال باسيانيا شيبر مازال داك ليكسبلوزيون ديال الجواد ما شفناهاش. يعني داك ديال مازال خصنا داك لو ريديكولاج. انت كنتي au fond de toi tu disais je ne suis pas satisfait de ce que de ça ولا كنتي كتقول الحمد لله وصافي؟ Non, après moi je savais que je pouvais faire beaucoup mieux parce que j'avais démontré auparavant que même contre des grands joueurs, contre des grandes équipes,
bien sûr. Alhamdoulilah, j'étais à la hauteur. Donc je savais que je pouvais jouer dans des grands clubs. Après, après voilà, ça s'est pas fait. Alhamdoulilah, franchement, j'accepte mon destin. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Et pour anecdote, Alhamdoulilah. ouais, la transition من Yanina, le Chypre, ça a été, ça a été une découverte parce que voilà, Chypre pour moi, je connaissais pas. Hein. Je Ah connaissais ouais? pas Chypre. Oh, subhanallah, le premier match que je joue mon club de Chypre, je mets un ciseau, retourné. J'ai mis un ciseau. C'était l'un des meilleurs buts de l'époque. مش الصوت يا جواد، جواد ما كنسمعوش. Tu m'entends? وي جواد، دابا جو طونطون. مشى الصوت. Je pense que tu as un appel واحد. Tu as un appel? Non, 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 Non? non, j'ai pas. Attends, Non, on se reconnecte. tu me vois? Oui, oui, non, non, on t'entend là, on t'entend. Tu me vois ou pas? Ça bloque. Tu sais ce qu'on va faire? أنا نقطع le live ونعاودو نرجعو على جواد، أوكي؟ Vas-y, tu me rappelles. Parce que السلام عليكم شباب، مرحبا بكم من جديد معنا في هذا اللايف مع السي جواد الزهيري، أسطورة ديال كرة القدم المغربية. جواد اللي معنا في هذا اللايف. كنذكركم أن عندنا 5053 حالة اليوم، 1653 حالة شفاء و 179 حالة وفاة. الله يرحمنا ويرحم موتى المسلمين. شوفوا جواد واش رجع. فوالا ها هو هذا. سي سعيد عفور وي قرا. ها انت جواد كيضحكوا عليا. انت tu te rappelles de moi avec les cheveux. Ah bah oui, beau gosse. وعلاش كيضحك؟ وي علاش؟ كيضحكوا عليك لا حيت قرعت. كيقول لك كي يسبيس لي ما تيت. لا تبارك الله منور. ça te va bien. الله يحفظك خير. شوف الشعر في القلب، الشعر في القلب. Exact. Là, ça te va bien. الله يحفظك. دونك قلتي لي بروميير ماتش في شيبر سيزون. Voilà, ça a été حتى تما un premier déclic. Donc voilà, ça a fait plaisir un peu à tous les supporters qui étaient là et voilà, qui m'attendaient aussi un peu pour le premier match. Alhamdoulilah. Oui. Ça a été pour moi une nouvelle aventure et j'ai été étonné du championnat Chypre. Hein. Il y en a beaucoup qui ne connaissent pas le championnat, mais j'ai été étonné des 4-5 top équipes de Chypre. Oui. Il y avait des joueurs de qualité, c'était des bonnes équipes. On a même pu le voir à Apoel, mais quand il a la Ligue des Bien sûr. Champions. Non, non, c'était pas mal. C'était une bonne expérience. وكيلعبوا حتى هما les matchs de qualification pour la Champions League. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. bien sûr. L'équipe nationale, il a نرجعوا نتاعتي l'équipe nationale 9 سنين. La dernière sélection ديالك c'était en 2009 il a marqué. Mhm. هذيك la période il y avait دراري او l'équipe اللي كانت ديك الساعه ديال l'équipe nationale كلهم طالعين ensemble. كنقول يوسف، كنقول مروان، كنقول جواد، وادو، طلال، الركراكي، يعني كل هذه البروموسيون بقات ensemble. Vous avez gardé le contact pendant toutes les années كاملين؟ Oui, 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 bien sûr, on avait contact, bien sûr, on gardait le contact, même si voilà, كل واحد عنده الكلوب ديالو، عنده العائلة ديالو، خدمته، ولكن il y avait toujours un minimum de contact, bien sûr. Si. Donc aujourd'hui انت رجعتي. Pardon جواد ما سمعتكش. Non, je te dis d'ailleurs, on est toujours en contact, on s'appelle de temps en temps. J'ai eu Chemar cette semaine, j'ai eu Hajji aussi. Sérieux? Ouais. Mais là, qu'est-ce qu'il devient صاحبي؟ Chemar راه في مراكش دابا. Oh. Ça fait longtemps que la dernière photo اللي شفتها ديالو. Chemar, je l'ai eu avant-hier au téléphone. La dernière photo que j'ai vue de lui, ça m'a fait plaisir que je suis toujours assez en bonne forme parce que ouais, مازال شاد فراسو، مازال سفيت.
Oui, non, non, mais il est bien maintenant, il est bien. C'est vrai qu'à un moment donné, il avait pris un petit peu, mais là, tout doucement, il perd du poids. Et Ouais, super. il se porte bien, alhamdoulilah. Alhamdulillah, tu lui passes le bonjour de ma part à Jawad. Ouais, avec un grand plaisir. Allah yahfظك. Donc, après Chypre, tu es resté une année, tu as joué une saison au Nasr l'Oumani, tu as joué في Mondor d'Azek Foot 2014, 2015, 2017, Zakynthos, رجعتي de la Grèce encore une fois. Pourquoi? Ça y est, après, voilà, je voulais finir Tsemma, tu vois. J'avais passé un certain âge, donc, alhamdulillah, j'ai fini là-bas parce que, ouais, il y avait un bon challenge. Il y avait Ken Khalid Karama qui m'avait proposé ce challenge. Khalid, il était là-bas, donc il avait signé là-bas. Il m'a dit, Jawed Labrit, voilà, challenge mzien, ou tu vas jouer dans une île, ou voilà. Et ça nous a permis voilà, de jouer du bon football et en même temps de profiter du bon temps ou de l'île là-bas. Est-ce qu'il est difficile pour un joueur, parce que vraiment, la question, Jawed, ديما كتجيني في بالي باسكو دراري سورتو ديال لا جينيراسيون ديالنا ملي كيقول لي شي واحد صافي جو باغيتي ديما كنقول ليه هاد القضيه ديال زيد شويه مازال est-ce qu'il est difficile de prendre la décision d'arrêter de jouer. Franchement, ouais, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Surtout quand on aime, voilà, surtout quand on aime se faire plaisir, quand on aime jouer. Moi, j'aime le foot, moi. Quand je rentre sur un terrain, voilà, c'est le plaisir avant tout. Mais c'est vrai que quand tu arrives à un certain âge, voilà, faut que les challenges voilà, les derniers challenges, faut qu'il y ait un minimum de plaisir. Autrement autrement, ça passe pas, quoi. Jouer dans une équipe où le niveau il est pas bon, où on prend pas trop de plaisir. Au bout d'un moment, on s'enlace. Et c'est à ce moment-là qu'on prend la décision d'arrêter, tout simplement. Après, lorsque tu as décidé d'arrêter, ما فكرتيش تلعب في المغرب. À un moment donné, ouais, écoute, ouais, je me suis dit pourquoi pas ندير شي عام تما. Et bah, ça a failli se faire, mais bon, après ça s'est pas fait, donc j'ai joué en Grèce. فين كنتي غتلعب في المغرب؟ À un moment donné, je devais revenir bah, 2 fois en fait. À un moment donné, Zé m'a appelé باش نلعب مع الوداد. ولكن c'était un moment où je voulais pas encore retourner au Maroc. Ou un autre moment où le commandant il m'avait appelé le commandant الكحل Oui, appelé pour rejoindre les phares. les femmes. Commandant الكحل en même temps اللي كانوا ديك الساعات هما les responsables de la fédération de football مع général حسني بن سليمان. سي نبيل ديرا هو دخل معنا توا في هاد لايف. Il te passe le bonjour. Nabil, comment il va? Nabil, je me souviens, je l'avais vu justement en Grèce, parce qu'on avait fait un Steras Tripoli contre Bruges. C'est là où j'avais découvert Nabil. كان ديك الساعات مازال كيقلب. Hein? كان ديك الساعة مازال كيقلب. Ah, مازال كيلعب في ميليو تيران. il était jeune, il était en pleine forme. Comme maintenant d'ailleurs, hein, comme maintenant. Ah oui, تبارك الله. انت ملي كتمشي كتشوف دابا لي جوور في ليكيب ناسيونال او لي جوور المغاربه شكون هو اللي كيجي كيفكرك براسك؟ Comment? دابا ملي كتشوف لي جوور ديال ليكيب ناسيونال Hein? شكون اللي كيفكرك بجواد زيد؟ في لو ستيل دو جو ديالو. الستيل ديالي يعني كل واحد عنده ستيل لا ديالو. كوب دو شوفو حتى واحد هادي سي سور. ايامات الشعر حتى واحد سي سور. الشعر لا، il n'y en a pas beaucoup. ما كاين. الشعر ils ont fait comme Reda. ما كاين ولكن انت ايامات كنتي لا كلاس مون فخير لا كلاس. Non, bah, je pense que voilà, après voilà, كان peut-être Amin Harit عنده ستيل voilà, حتى هو عنده ستيل تكنيك وكيبغي لا بيركسيون. كان بوفال حتى هو. سفيان وي. Voilà, Soufiane. Voilà, je pense à ces joueurs كان تعرضت ولكن دابا تعرضت كيلعب en 6. وي.
voilà, il joue en 6, donc il joue un peu plus simple que. Adil, c'était un qui était techniquement très fort. D'ailleurs, il a rejoint l'équipe nationale dernièrement. On lui souhaite beaucoup de succès, Inch'Allah, avec la nouvelle expérience d'Yelo. Aujourd'hui, Jawad, c'est le football en tant que joueur, une grande carrière, simplement une carrière exceptionnelle. Tu es originaire de Tazaïa, Jawad. Exact. وصلوا لي الميساجات من تازا قال لك شنو هي الفرقه اللي كتبغي في تازا باسكو ابارامون كاينين جوج. دابا بجوج. كي- بجوج. moi j'aime bien Teza, j'aime bien الناس ديال Teza. Alhamdulillah. Voilà, moi je supporte les deux. Non, non, الحمد لله. euh, j'aime bien retourner de temps en temps. تما حيت عندي encore la famille. وي دونك فوالا ملي كنجي للمغرب ملي كان عندي الوقت كنمشي لتما واخا كنمشي 2 3 جور بعدا كنشوف ان بتي بو لا فامي والامبيونس ديال تازا. تازا العليا وتازا السفلى. اكزاكتومون. لا كاينين الناس بوكو ديال ديال تازا تازا العليا. السلام عليكم. الناس ديال تازا الله يعمرها دار عندي بزاف ديال صحابي تازيين واللي كانوا كيخدموا معايا في الرياضي وديما كان عندنا هاد لا ديسكوسيون ديال في تازا شكون الشلوح وشكون العرب ولا هادو من تازا العليا الله الاخرين تازا السفلى. سيتي ديما اون بوليميك ديال الموت ديال الضحك. داكور. Après le football, Jawad, qu'est-ce qui va se passer? بان ان شاء الله دابا شنو فكرت ان شاء الله ندوز لي ديبلوم باسكو ان فيت شنو غادي نقول لك يا تقريبا عام وشي حاجه. On avait réuni la génération 2004 في العريش ولعبنا ماتش amical contre une équipe brésilienne. Où Tsemma, justement, on s'est réuni avec Nasser Larguette. Où Nasser Larguette, justement, il nous a proposé à la génération d'Yenna باش ندوزو les diplômes. Ou voilà, Tsemma, j'ai la motivation, il m'a motivé pour passer les diplômes. وهادشي اللي باغي ندوز لي ديبلوم ديالي باش نعاون لي جون ديال المغرب ديال ليكيب ناسيونال المهم ديال لا جونيس ديالنا باسكو فوالا جو بونس كو مع ليكسبيريونس اللي عندي ومع فوالا لا كارير اللي درت جو بونس كو سا سري بيان ا مومون دوني en faire profiter aux jeunes. Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, aujourd'hui, ملي كنشوف هاد لا جينيراسيون qui se sont convertis en entraîneurs, تبارك الله ils ont réussi. بانهم وليد القرعي qui ont passé un grand bonjour qui a très bien réussi مع الفتح واليوم مع الدحيل القطري. Il y a Abdes دابا qui est adjoint de l'équipe nationale d'Algérie. Donc il y a encore du potentiel et الدراري ان شاء الله ils font leur preuve. Tu es en contact مع الدراري دابا dernièrement pour les diplômes? Oui, je suis en contact. Je suis en contact parce que voilà, on a un petit groupe qui aimerait justement les passer. Donc maintenant, en fait, on attend de voir un petit peu la fédération, le DTN, qu'est-ce qu'il va nous proposer. Non, on est en contact et c'est vrai qu'on est motivés, on est tous motivés, on a envie de les passer. Et si possible, voilà, cette année, le plus rapidement possible. Et voilà, on est encore jeune, on sort d'une carrière, et on a envie, pourquoi pas tout de suite rentrer dans le bain et essayer d'apporter pour les jeunes. Et bien au contraire, c'est un plaisir de faire partager notre expérience aux jeunes. Et voilà, c'est un nouveau challenge qui peut. Bien sûr. C'est ce qui est sympa, par exemple, l'expérience des lois, on parle d'abord aujourd'hui de la Coupe d'Afrique 2004, on parle de 17 ans à Halber. Donc, 17 ans d'expérience. On ça avec l'équipe nationale, 20 ans d'expérience, 2000. Donc, tu as énormément d'expérience. Mais qui j'ai un jeune, Lyoma. Si tu veux lui donner un conseil, un jeune joueur, je pense que un jeune, نقول له خاص يخدم
Voilà, tout le temps, il se remet tout le temps, il se remet Question. en question, Ouais. l'autocritique. Chaque jour, une autocritique, s'il veut progresser, ou faut qu'il écoute, voilà, faut qu'il écoute son coach, qu'il écoute son coach. Quoi d'autre? Beaucoup de patience, حيت في الكرة خاص beaucoup de صبر. Et puis voilà, hein. Déjà, c'est voilà, déjà les problèmes شوف que je peux lui donner. دخل معنا واحد لو جوور بحال الشكل ديال جواد الزيري في اللعب ديالو ولكن في لابوكس هو احمد موسى La boxe. en France تبارك الله عليه بوكس de façon magique وجيسبر كو هاد لي كونساي اللي جواد قالوا من الفوت يتادابطاو للابوكس الا جينا نسولوك جواد على لو ميور جوور que tu as affronté شكون؟ Que j'ai affronté. Ouais. Mais je dirais Ronaldinho. شكون؟ Ronaldinho. عرفت زعما هذاك راه بزاف هذاك عاودي Ronaldinho. فوقاش Bah, en fait, Ronaldinho, أول match leader في فرنسا, c'était contre Sochaux. Tu vois? اها Le premier match que, voilà, quand il avait signé. اه وي سي افون كيل بارت للبارسا Exactement. ملي Exactement. كان في بي اس جي PSG, voilà, exactement. واه Et il était en feu, hein, Ken Barkesrer, il était impressionnant, hein. Et en fait, le match qu'il avait fait au Parc des Princes, c'était contre nous. Et voilà, hein, après, on a pu voir toute son étendue de son talent toute la saison. Je pense que ça a été le meilleur joueur, ouais. لا وي ميور جوور رونالدينيو دايوغ كيقولوا جواد الزايري رونالدينيو هادشي الناس اللي كيقولوها سيتي ايفيكتيفمون داك لا بيريود 2004 راه هو مازال ما مشاش للبارسا جو بونس 2005 مشى للبارسا كان مازال جو بونس في بي اس جي Ouais, il avait fait 2 saisons, 3 saisons au جو Barça. بونس دايوغ الى جوي مع طلال القرقوري في لا ميم بيريود Exactement, c'est ça. اكزاكتومون ملي قلنا طلال القرقوري كنهضروا على لو ديفونسور شكون هو لو ديفونسور اللي كان كيبرز الجواد جيمغي با باش تلعب معاه ان ديفونسور خي Franchement, comme ça. Je sais pas, je dirais peut-être Zanetti, peut-être. Quand on avait joué contre l'Inter de Milan, il était costaud, hein. راسك راه دابا le gars il a arrêté le foot il y a je sais combien d'années et je l'ai rencontré il y a 2 ans فاش كنت مازال في قطر كان جا البي اي C'est vrai, ouais. Ah, ouais. عرفتي لو غا جواد Bon, moi, افيك ستار يحيد الكوستار يلبس المايو يدخل يلعب دابا ا 42 ans بيس ما عندوش مشكل j'étais impressionné par sa couverture de balle, en fait. Quand il protégeait son ballon, c'était impossible de lui prendre le ballon. bah oui Et ouais, Zanetti, c'était l'un des défenseurs le plus coriace que j'ai connu, hein. je sais qu'il y a واحد le documentaire في Netflix je te conseille de le voir ديال Maradona lorsqu'il est parti entraîner l'équipe en Mexique ديال la deuxième division Mhm, documentaire magnifique ça vraiment très émotionnel mhm. vraiment كيهضر كيقول على اللعابه اللي عنده que c'est des joueurs qui ont leur salaire c'est pas ils ont pas avec les fortunes c'est pas Cristiano et c'est pas Messi et là ça me pose à te poser la question tu préfères lequel entre les deux J'ai Messi ou Cristiano j'ai pas bien entendu, Reda. قلت لك ça me pose à te poser la question tu préfères qui Messi ou Cristiano Ouh là là, la question que tu me poses là, Reda. Tu vas loin là, hein? طيب هذه درت لك داك لاباس بالاكستيريور Extérieur. Franchement, en fait, les deux joueurs, c'est les deux joueurs. Subhanallah, tu imagines, comment te dire? Deux joueurs comme ça qui jouent
dans la même période de l'histoire, avec avec une qualité qu'ils ont. Je veux dire, c'est jamais on a connu ça dans l'histoire du football, tu vois. Après, كل واحد عنده voilà, كل واحد عنده ses qualités. كاينين غادي يقول لك ميسي, d'autres Cristiano. Moi j'ai quand même une préférence pour Cristiano, tu vois. Oui, J'ai- Ben oui, je m'y attendais pas. Je croyais que tu allais dire Messi. non, non, j'ai une petite T'es préférence. beaucoup plus technique, toi. Oui, mais je veux dire, Cristiano حتى هو technique ولا لا؟ C'est pas comme Ouais, Messi. non, je sais. En fait, ouais, Messi, c'est plus. Comment te dire c'est inné. هو عنده داك الشيء inné, c'est facile, tu vois. T'as l'impression ملي كيلعب الكرة voilà عنده هاد الشيء سهل, tu vois. Mais Cristiano, c'est plus. C'est un travailleur, tu vois. C'est un travailleur. Il va chercher les challenges, il relève les défis, c'est un bosseur. Ou après, voilà, moi j'ai une petite, voilà, une petite préférence pour Cristiano. Barça ou Real. Real. يا سلام. دونك هذه هي النقطة اللي ما غنتفاهموش فيها أنا وياك. Ah, mais c'est pour ça que tu voulais que je dise Messi, Reda, hein. Non, non, c'est pas ça. Mais là, je Ouais, parle de mon point de vue. Moi, c'est Messi et c'est Barça. Mais je respecte Cristiano. toi t'es Messi et Barça, c'est pour ça là, c'est. Hein, Oui, moi je suis Messi, Barça. Mais je respecte Cristiano. يعني c'est. c'est un qui respecté Messi, bien sûr. Ou qui respecté le Barça, qui brille le Barça. Eh oui, bien sûr. D'ailleurs, Cristiano à Jawad, il a acheté le travail physique اللي كيدير. Aujourd'hui, il a quel âge? Il a 34, 35. راه الخدمة Ouais, ouais, 35. 35 راه الخدمة فيزيك اللي كيدير سي امبرسيونون. 35 ans كيلعب بحال الواحد اللي عنده 20 عام. باغي. اكزاكتومون اكزاكتومون اكزاكتومون. ملي كتشوفو كيلعب كتقول امتى غادي يسالي الكره هو. امتى الله اعلم شوف. بحال غنقولوا فيدرير ديال التنس، فهمتي ديك اللعبه ديال خدام. Exactement. اكزاكتومون اكزاكتومون. C'est tout un travail, c'est une entreprise à lui tout seul, hein. C'est des équipes, اكزاكتومون اكزاكتومون. il travaille, il sait faire la part des choses, c'est un vrai professionnel tout simplement. اكزاكتومون اكزاكتومون. Messi, hein, c'est Messi, hein. وي مي ميسي كيف ما قلتي موهبه. داير ملي كنهضر مع لي جوار كي اون جوي كونتر لي دو كيقول لك ان مثلا ميسي كونتر 4 ديفونسور غادي يدوزهم فاسيلمون. كريستيانو كتحس بانه يا دو ترافاي ديغيغ، الاخر كتحس ان سي دي طالون. Exactement, c'est ça. C'est ça. تعقل جواد على المونديال ديال 98. دايوغ اون افي 16 ans ديك الساعه. Ouais, moi j'étais jeune, hein. Moi je me souviens, j'étais à Guignon. اكزاكتومون. عاود لي على هاد لا كوب دي موند كومون تو لا فيكو. À la Coupe du Monde, ben déjà c'était, voilà, vu qu'elle était en France, tu vois, وكان المغرب يلعبوا la Coupe du Monde en plus هنا في فرنسا. Donc c'était toute une ambiance, hein. C'était voilà, c'était la fête pour nous, les Marocains en France. Et en plus c'était une vraie équipe, hein. Franchement, l'équipe, la génération 98, c'était une vraie équipe, hein. Ken Chiba, Chipo, Hajdi, Nibet. Ouais, ils nous ont fait rêver malgré Madezouche, le groupe, ils nous ont fait Deuxième. rêver. Ils ont joué et nous on les appelait les Brésiliens du Maghreb, tu vois, Bien sûr, bien sûr, bien sûr. tellement ils faisaient plaisir à voir jouer. Et voilà, on était un petit peu déçus parce qu'on espérait qu'ils aillent un peu plus loin parce que c'était un plaisir de les voir jouer, franchement. Bien sûr. D'ailleurs, انا هضرت على المونديال ديال 98 باسكو il y avait Mousse. D'ailleurs, الناس اللي كيعرفوا هضرت على المونديال ديال 98 باسكو il y avait Mousse. Oui, Mousse, bien sûr. Mousse, pour les intimes, Mousse, مصطفى حجي. d'ailleurs هذاك كان joueur exceptionnel. وانت لعبتي مع يوسف son frère. Ouais. وكنت j'avais vu une photo ديالك انت ويوسف ومصطفى. النهار الاول اللي تلاقيتي بمصطفى جواد باش حسيتي انت؟
En fait, انا اول match مع السيليكسيون avec la A, c'était مع la génération 98. وي انا شو سبحان الله انا كنت في السنتر دو فورماسيون يعني كنشوفهم في التلفازه وهادي tu vois. وشنو يمكن 2 ans après كنلعب معاهم tu vois. Donc c'était je me souviens c'était كان عندنا ستاج في معموره وهاد السيمانه درنا سيمانه تما وستي vu que je parlais français وهادي c'était Mouss Hadji qui m'avait pris voilà qui m'avait pris avec lui qui me donnait des bons conseils et voilà quand on faisait des exercices à l'entraînement ouais كان يجي معايا tu vois donc on les faisait ensemble on s'étirait ensemble donc c'est lui qui m'avait un peu pris dans son aile et voilà et après il y a Youss Hadji qui nous rejoint aussi parce que وي Taoua après il a fait ses preuves donc il nous a rejoint peu de temps après donc ça fait وداير الناس اللي ما عارفينش بزاف سي كو مصطفى ويوسف سيليكسيوناو مع ليكيب ناسيونال بجوج جو بونس كان كاسبر زاك ديك الساعات الا ما خفت نكذب واقيلا جواد داير بجوج كانوا في لا سيليكسيون ديك الساعات exactement bah j'étais là moi j'étais avec eux moi Ben oui, عقلت صح كنت باقي صغير ouais ça fait que j'ai pu jouer avec Mouss Hadji ou Youss Hadji bah deux grands joueurs hein, deux gentilles personnes تبارك الله عليهم. شوف j'adore Youssef ce que je vais dire peut-être ne va pas plaire à quelques-uns mais Mustafa reste Mustafa فهمتي يعني مصطفى انا بالنسبه لي je dis n'importe quoi mais Mustafa ما عرفت كيجيني il était plus fort que ما عرفت peut-être parce que كنا صغار ولا Mustafa c'était voilà hein, il a comment c'est مع هاد la coupe du monde اللي داروا في فرنسا هنا مع لو بو les voilà les contre Norvège voilà ça il est rentré dans l'histoire voilà c'est Mustafa il a eu le ballon d'or hein, il a eu le ballon d'or après. oui Ou voilà مع داك لو بو les marqua bicyclette contre l'Égypte. Donc ça c'est voilà c'est des choses qui marquent et Mustafa il a marqué le football marocain hein. bien sûr Voilà hein. football mondial Exactement football mondial carrément hein. Attends, ce qui m'a impressionné à Jawad, je ne sais pas si tu l'as vécu de la même façon ou pas. Parce que là, j'ai connu très fait de l'époque, début des années 2000. Où, bon, on avait 18 ans, 19 ans. كانوا كيبانوا لي كبار. كانوا كيبانوا لي ما عرفتش comment je vais t'expliquer la chose كانوا كيبانوا لي صحاح وكبار وميور. ما عرفتش j'avais senti la même chose ملي دخلتي معاهم pour la première fois. انا سي فغي عندك الحق رضا كانوا كبار طوالين كاملين تقريبا كان حجي كبار الشيبه حتى هو كان كبير كاماتشو حتى هو كان عنده توا Exactement. سي سي فغي كان عندهم يعني روسي من بعد يوسف c'est vrai que ils étaient grands physiquement forts كان طاهر الخرج طاهر bien sûr طاهر ça passe magique وحتى انا لا بروميير سيليكسيون كنت باقي صغير كنت عندي 18 ans j'étais un peu timide وكان كنشوفهم voilà je les côtoyais à l'entraînement ah oui. voilà je mangeais avec eux donc c'est voilà ça me faisait quelque chose j'ai beaucoup appris auprès d'eux franchement j'ai beaucoup appris. انت لا تيميديتي مشات مورا 2004 ouais après voilà c'est vrai que بعد 2004 je me suis un petit peu plus غادي نفكرك بواحد ليفينمون اون ايتي انصامبل فيه المارس دور ماشي مارس دور ال11 دور اللي كان كيديروا اسامه 11 دور on s'était rencontrés في هذا العام ديال 2004 كان دار لكم تكريم pour l'équipe nationale وحنا عطانا حس الجائزه ديال القدم الذهبي on s'était rencontrés تما كان منير حسوني تا هو منير حسوني ouais. Voilà, il y avait toi, il y avait Marwan, il y avait Youssef, il y avait qui encore? Et c'était
Le 11 d'or, il y avait Kharja, non? Kharja. Il y avait Hussein, exactement. Exactement. Euh, il y avait Abdes, كان هنا Abdes Wadouna, Je pense pas à Abdescan. Là. non? Naïbat, Non. كان هنا Naïbat. لا ما مشاش نيبت. Non, non, Ordine ما مشاش. Non. Ah, parce qu'on avait fait deux 11 d'or. Ah, c'était le... ouais. La première, هذيك ديال اللي دارت في 2005 مورا في 2005 exactement مورا القدم الذهبي. C'était هذيك اللي كانت. Effectivement, la grande classe, mon frère. Ah, c'était des bons souvenirs, c'était des bons souvenirs. Bah oui. Donc là, veut dire, bon, on fait quoi, un petit Marrakech ce week-end? Ah, ya Rabbi. Les bons vieux temps. Exactement. Alhamdulillah, alhamdulillah. Écoute, Jawad, ça m'a fait énormément plaisir de partir avec mon frère. De même, un plaisir partagé. Hein. On a passé de bons moments. Je remercie Tennes d'être là à la fin de live et ils ont posé des questions. S'ils ont des questions pour Jawad, avant qu'on termine le live, ils peuvent les poser point d'interrogation les commentaires. Dans les commentaires, il y a un point d'interrogation. S'il y a des questions à poser, vous pouvez les poser avec point d'interrogation ou dès que c'est, on va les donner à Jawad rapidement parce que je sais déjà qu'il y a des décalage horaire. À 2 heures. Il y a 2 heures de... Il y a quelqu'un qui nous a envoyé un truc de Jawad. Ah, C'est vrai ou pas قال لك إنا لله وإنا إليه راجعون والد اللاعب أشرف الزعر في ذمة الله لا حول ولا قوة إلا بالله ah. أشرف الزعر Ashraf? ouais أشرف joueur de l'équipe nationale du Maroc Ah, quelqu'un nous a envoyé دابا قال لك son père est mort parce que أنا كنت هضرت معاه la semaine dernière il devait passer معنا في le live mais il s'est excusé parce que son père était malade Allah yarhamou. les راجعون si c'est vrai on peut pas le contacter après le live باش نتأكدوا من هذه المعلومة الله يرحمه في هذه الايام المباركه الى توفى. آمين يا رب العالمين. Je sais qu'il est tard chez vous. Donc, عليكم والو تتحروا. Ah oui, là, il reste pas longtemps. لا خويا خليك تمشي تضرب واحد جوج تميرات. بون جواد تهلا ليا في راسك ça m'a fait plaisir خويا. Merci de même, Reda. الله يحفظك وريستون en contact mon frère. Pour ton live, merci à tous ceux qui étaient là parmi nous. Sahaf Turkoum, bon Ramadan, bon confinement à tous. Prenez soin de vous, de vos familles. Et Allah يحفظكم كاملين. Reda, شكرا بارك الله فيك يا رضا. Merci mon frère. تهلا لي في راسك جواد. تشاو. السلام عليكم. الله يحفظك وعليكم السلام ورحمة الله. جواد الزهيري الأسطورة صراحة هذا الأخبار هذا اللي سمعت زعزعني اونيتمون ولكن ما بغيتش باش سميتو افونسا حتى نتاكد ما عرفتش واش واش الاخبار سميتو شفتيوها في شي بلاصه اكيده ولا عاد خصني نتاكد فرونشمون ما عرفتش انا اللي راجعون مصدر اخي جواد الياميق اذا كان جواد جو في اسايي دو كونتاكتي اشرف باش نتاكد من المعلومه ولا كانت صحيحه العزيز الله يرحم الوالد ديال اشرف الزهري الله يرحم جميع موتانا وموتى المسلمين شكرا خويا شكرا جزيلا دوزت وقيته زوينه صراحه اليوم مع واحد السيد العسينين هادي وراه كنتعرف انا وياه واللي فريمون لعيب كبير في المنتخب كنقول انه ما خداش حقه كرويا صراحه ما خداش حقه كرويا لان الكره اللي كانت عند جواد الزهيري يعني كان أكبر الأندية في العالم يلعب فيها أناس فشكرا جواد كنتمنى له التوفيق وشكرا لكم جميعا تبارك الله عليكم الله يرحم جميع موتانا وموتى المسلمين كنذكركم 179 وفاة مقابل 1653 حالة شفاء 5053 حالة شكرا الله يرحم الوالد ديال اشرف الزهر نتلاقاو في لايف جديد ان شاء الله. نسمعكم على خير.